कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से मनवा अरे क्या पाएगा। सवाल मिले ताली वाले, चलो। कभी प्यास को को पानी पिलाया नहीं, प्यास को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। अमृत पिलाने से क्या फायदा। কি বলছে বলো তো বাবা, মানেটা বলছে कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। যে তৃষ্ণার্ত তাকে কোনোদিন এক বিন্দু জল দিলেন, তৃষ্ণার্ত যার নয় তাকে তুমি পরে অমৃত দিচ্ছ, হবে? তাহলে যার যেটা সময় তাকে তখন দিতে হবে। আর কি বলছে, मैं तो सेवा भी की, मैं तो पूजा भी की। আমি মন্দিরে গিয়ে আমি সেবা পূজা করলাম, পরে আমার মাথায় এলো। তাই ভজন কি বলছে, मैं तो मंदिर गया, मैं तो पूजा भी की, मैं तो मंदिर गया, मैं तो पूजा भी की, मैं तो आरती की, मैं तो सेवा भी की, मैं तो आरती की, मैं तो सेवा भी की। बाद में मुझको एक बात ख्याल आ गया, बाद में मुझको एक बात ख्याल आ गया। अरे क्या ख्याल आया, कभी माता पिता का पूजा नहीं की, कभी माता पिता का पूजा नहीं की, कभी माता पिता का पूजा नहीं की, कभी माता पिता का पूजा नहीं की। सिर्फ भगवान की पूजने से क्या फायदा, भगवान को पूजने से क्या फायदा, कभी भगवान को पूजने से क्या फायदा, कभी भगवान के पूजने से क्या फायदा। पानी पिलाया पिया से नहीं, पानी पिलाया पिया से नहीं,
क्या फायदा, गिरने वाले से क्या फायदा, सिर्फ गिरने वाले से क्या फायदा। हाय गिरने वाले से क्या फायदा। সবাই মিলে তালি চালান। যার ভজনটা গাইছি তিনি হলো সত্যদেব সুরদাসজি। তা সুরদাসজি বলছি ভগবানের চরণে প্রণাম নিবেদন করলে কিছু হয় না যদি মা বাবাকে সেবা না করা যায়। আর আমরা সকলে কি ভাবি বাবা, আমরা ভাবি এই যে সামনে কুম্ভ মেলা চলছে, কুম্ভ মেলায় কারা কারা গেছেন গো একটু হাত তুলুন তো বাবারা, গেছেন? বাহ, তাহলে অনেকেই প্রায় গেছেন। তা যারা গেছেন আমি সকলকে বলবো খুব পুণ্য, কিন্তু যারা মনে ভাবছেন যাব তাদেরকে একটা কথা বলি না, মহাকুম্ভে স্নান করলেও পাপ কোনোদিন পূর্ণতায় প্রকাশ পাবে না। সেটা 144 বছর কেন, যদি 1,00,00,000,044,00,000 বার হয় তাও হবে না। বলছে কেন? मैं तो गंगा नहाने वाराणसी गया, गंगा नहाने वाराणसी गया, गंगा नहाने वाराणसी गया, मैं तो गंगा नहाने वाराणसी गया, नहाते नहाते मुझको ख्याल आ 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 गया। तन की शुद्धि होगा गंगा जल से, তোমার দেহ শুদ্ধি হবে গঙ্গা জলে। কি ঠাকুর মশাইরা যখন পুজো করে তখন গঙ্গা জল দিয়ে আচমন করে কি বলে? অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাগত বিবা যশ্বরেদ কুণ্ডলী কাক্ষো সবাজ্য অভ্যন্তর শুচি নম শুচি নম শুচি নম শুচি নম মাধব মাধব সরন্তি সাধব, বলে না? তাহলে তোমার দেহ তুমি গঙ্গা জলে ডুব দিলে ভালো সাবান দিয়ে ঘষবে, তোমার দেহের ময়লা যাবে, কিন্তু তোমার মনের ভিতরে যে ক্রোধ কাম লোভ মোহ মদ মাশ্চর্যের ময়লা আছে সেটাকে কোন সাবান দিয়ে ঘষবে বাবা? যাবে? সেটাকে কোন সাবান দিয়ে ঘষবে? তাই বলছে কি জানো? মে তো গঙ্গা নহানে বারাণসী গয়া, मैं तो गंगा नहाने वाराणसी गया, नहाने वाराणसी गया, मैं तो गंगा नहाने वाराणसी गया, नहाते नहाते मुझको ख्याल आ गया, नहाते नहाते मुझको ख्याल आ गया। বলছে কি খেয়াল এলো? বলছে नहाने से तन को शुद्धि होती, नहाने से तन को शुद्धि होती, नहाने से तन को शुद्धि होती, नहाने से तन को शुद्धि होती। अरे मन की शुद्धि कहाँ से मिलेगा? तुमको कहाँ से मिलेगा? अरे मन की शुद्धि कहाँ से मिलेगा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा? अमृत पिलाने से क्या फायदा? बोलो अमृत पिलाने से क्या फायदा? बोलो अमृत पिलाने से क्या फायदा? बोलो अमृत पिलाने से क्या फायदा? अमृत पिलाने से क्या फायदा? এবার সবাই মিলে একটু জোর করে বলবো। কি বলবো? রাধে রাধে বলবে তো মা? হ্যাঁ, রাধে রাধে, আস্তে রাধে রাধে, হাতে করতালি দিয়ে দিয়ে বলতে হবে, নালে তাল ঠিক থাকবে না। আর তাল থেকে বেতাল হয়ে গেলেই বলো সব লস।
রাধে 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 রাধে। রাধে রাধে এবার আমি বলবো তোমরা শুধু লাস্টে রাধে রাধে। চলো। বৃন্দাবন মে জোরে হবে, আমি কালা শুনতে পাই না। হ্যাঁ, বৃন্দাবন মে মান গলি মে। গলায় মায়েদের জোর নাই গো। হ্যাঁ হ্যাঁ গো, আমার বাবারা এত সেবা দিয়েছে, একটু জোর করে বলতে হবে না, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বাবাদের সঙ্গে ঝগড়া করবার সময় তো গলাটা বেশ ভালো বেরোয়। হ্যাঁ, अरे वृंदावन में मान गली में भक्त के मन में प्रेम का प्याला जोर से बोलो श्यामा प्यारी प्रेम दुलारी, जोर से बोलो रामों में कहीं रहो में भक्त के मन में प्रेम दुलारी। निकुंज वन में वृंदावन में राधे राधे रामकुंड में राधे राधे प्रेम गली में राधे 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 बोल। राधे 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 राधे।